Glória a Deus. Muy buenos días a todos mis queridos amigos, amigas y hermanos en Cristo Jesús que están ahí con nosotros en este domingo, ¿no? En este domingo tan bonito que el Señor nos da. Estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad. Qué alegría, qué satisfacción para mí poder tener ese tiempo junto con ustedes de meditar en la palabra de Dios. Dios bendiga a todos ustedes. Y yo quiero invitarles que juntos podamos meditar en la palabra del Señor en ese domingo precioso, ¿verdad? Tener en cuenta que ahí secularmente hay un tema, ¿verdad? Estamos ya a fines del mes de marzo y bueno, también considerando las fechas, se considera justamente el inicio de las fiestas de las Pascuas, ¿no? Quiero hablar con ustedes sobre eso hoy. Vamos a meditar un poco sobre ese contexto del Pesaj, ¿no? Que es la fiesta de las Pascuas, y que Jesús entra en Jerusalén montado en un burrito, ¿verdad? Bueno, antes de nosotros entrar aquí en la palabra, para hablarmos un poco sobre eso, yo quiero invitarles a un momento de oración. Es una breve oración. Yo quiero invitarles a que juntos podamos hablar con Dios a través de la oración. Entonces, ahí donde usted se encuentra, cierra sus ojos y vamos juntos concentrarnos ya en ese momento de orar, en ese momento de hablar con Dios. Quiero invitarle a que juntos podamos conectarnos con la presencia del Señor, invocar su presencia dentro de nuestra casa, que ese sea un momento donde nosotros seremos edificados por su santa y poderosa palabra. Vamos invitar a presencia del Espíritu Santo a que nos acompañe nesta manhã, que pueda ayudarnos a crecer en fe a través de su palabra. Vamos invitar a presencia de Dios para dentro de nuestra casa y vamos pedir la bendición del Señor para que nos guarde, para que nos cuide, para que provea siempre, como siempre lo ha hecho, que Ele siga haciendo en nuestras vidas. Oremos. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu presencia en esta mañana, agradecidos, en primer lugar, por tu gran amor, con que nos ha amado en Cristo Jesús y nos da esa oportunidad de poder tener vida eterna, Señor, en Cristo Jesús, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese regalo tan grande y tan precioso que tú nos has dado, Señor, estamos agradecidos. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque apesar de todo lo que estamos viviendo nesse tempo, Senhor, podemos experimentar de tu amor, de tu graça, de tu mano de favor e de misericórdia sobre nossas vidas. Estamos agradecidos, Senhor. Oh, bendito, poderoso Padre, te alabamos por isso e rendemos a ti nosso coração, nossa vida e nosso ser en esta ocasião e nesse momento, por hacernos partícipes de tus preciosas e magníficas promessas, sobre todo esta, de la graça de Cristo, de essa oportunidade de poder desfrutar de la eternidade contigo, Senhor. Oh, Senhor, graças, te bendecimos por isso, em Cristo Jesús, nuestro Senhor, a quem damos toda glória, toda honra, toda alabanza, e nos rendimos ante ti. A ti, Senhor Jesús, a ti por sempre. Graças te damos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Bem, que passou aqui? Está pausado a transmissão. Espero que vocês estejam aí. Sempre se apresentam, não, situações, problemas técnicos para transmitir a palavra de Deus. Pero bueno, aqui estamos e vamos juntos nesta manhã meditar na poderosa palavra de Deus. Eu quero ler aqui livro de Zacarias, profeta Zacarias,
Se você pode abrir comigo, há uma profecia que foi entregue para esse homem de Deus e ele la entregou para o povo de Deus, que está em Zacarias. Quero que você leia comigo, capítulo 9, Zacarias capítulo 9, há uma profecia. E eu quisiera invitar a que você veja comigo essa profecia que se ha cumprido, já, quando Jesucristo entrou em Jerusalém. Zacarias capítulo 9, el verso 9. Zacarias 9, 9. Diz assim: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalém. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hasta aqui. Em minha Bíblia está destacado em rojo essas palavras que leí, ¿verdad? Que é uma promessa de parte de Deus, ¿no? Essa é uma profecia que se cumpriu. Foi entregue por Zacarias ao povo de Deus. E depois de muitos anos, ¿no? Depois de muitos anos, essa profecia se cumpriu. E isso se ha cumprido. Allá você pode ler comigo em Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Se você abre comigo tu Bíblia, justamente no capítulo... ¿Qué pasó? Indícame. ¿Qué pasó? ¿Se ha cortado? Ya, creo que se cortó y volvió, ¿verdad? Bien, entonces, muy bien. Vamos a ver aquí. Lucas capítulo 19, verso 28 dice: Dicho esto, iba delante de subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió dos de los discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente y entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatado y traedlo. E se alguém perguntar, por que lo desatais? Ele respondeu assim: porque o Senhor lo necessita. Pois bem, então, acá menciona que os discípulos foram, não trajeron o animal para Jesus e subiram por el caminho, não, hacia Jerusalém. Pois bem, verso 41, quisiera que você me acompanhe no verso 41, ¿ya? Perdão, o verso 35, dice: Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas las partes te estrecharán y te derribarán la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta aquí yo quiero meditar con ustedes sobre este pasaje, que es un pasaje muy bonito, ¿verdad? Muy conmemorado en esos días
Domingo de Ramos se considera, ¿verdad?, dentro del calendario que nosotros tenemos, el calendario romano, ¿verdad? Pero quiero meditar con ustedes, extraer aquí algunas enseñanzas. Quiero meditar con ustedes sobre lo que está aquí para que podamos ser edificados por la palabra de Dios, entendiendo también el contexto, ¿verdad?, en que todo eso sucedió. Entonces, observa bien que lo que mencionan las Sagradas Escrituras, sobre todo en este pasaje, ¿verdad?, que es un pasaje muy conocido, seguramente, como ustedes saben, nuestra cultura, ¿verdad?, trata de considerar ese contexto. Entonces, es importante, yo creo que todos saben de qué se trata cuando se habla de Domingo de Ramos, ¿verdad?, porque tiene a ver justamente con este pasaje. Pero vamos un poquito más profundo para entender qué sucedió aquí. ¿Por qué Jesús lloró cuando la multitud estaba de fiesta? Era la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Seguramente había triplicado la cantidad de personas porque se trataba de una fiesta muy popular. Era la fiesta de la Pascua, cuando la mayoría de las personas iban a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua significa pasar por encima. Foi quando allá en el Egipto, cuando eran aún esclavos, visitó el ángel de la muerte y pasó por encima de la casa del pueblo de Dios. Y por pasar por encima, ellos fueron guardados por el Señor de la muerte. Pero la casa de los egipcios, los primogénitos murieron. Entonces, Pascua significa pasar por encima. Fue lo que sucedió. Simbólicamente, para nosotros también podemos aplicar eso, que Jesús, Él pasó por encima. O sea, todo lo que se trata de pecado, pues nosotros nos tocaba la muerte espiritual. Pero el Señor no consideró nuestros pecados, Él pasó por encima de nuestros pecados. Entonces, la Pascua significa eso, que el Señor no considera nuestros pecados, Él nos da una nueva oportunidad, ¿verdad?, para podermos sermos salvos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, la Pascua tiene esa significancia, esa importancia. Ahora, se celebraba la fiesta de la Pascua, y aquí la Escritura dice que Jesús se acercó a Jerusalén en esa fiesta. Jesús se acercó a Jerusalén y estaba entrando en Jerusalén ahora montado, ¿verdad?, en un burrito. Y entonces dice la Biblia que Jesús, el verso 41 menciona que Jesús, al se acercar a la ciudad, lloró sobre ella. ¿Por qué Jesús lloró sobre la ciudad? Aquí yo quiero concentrarme con ustedes para aprendermos algunas cosas importantes. Aquí hay una simbología trágica de la realidad espiritual del pueblo. ¿Por qué Jesús lloró sobre la ciudad si era un día de fiesta? ¿Qué es lo que Jesús contempló con sus ojos? ¿A dónde estaban los pensamientos de Jesús cuando lloró sobre la ciudad? ¿Qué podemos aprender aquí de las lágrimas de nuestro Señor? Sobre eso quería meditar con ustedes en esta ocasión y que podamos aprender algo de aquí. Bueno, primero que Jesús vio la realidad espiritual, la realidad del pueblo que estaba en fiesta, la realidad de un pueblo que no veía más allá de lo que veían sus propios ojos carnales. Jesús vio la realidad espiritual. Jesús certamente pensó y miró, primero miró su pasado, porque ustedes saben que lo que el Señor ha hecho por todo su pueblo, ¿verdad? Certamente Jesús recordó todo lo que Dios había hecho por Jerusalén. Este pueblo que por muchas ocasiones dio la espalda para Dios. Esas personas que estaban allí celebrando ese momento, esa fiesta, pero no estaban preocupados ciertamente por su condición espiritual delante de Dios. Jesús miró su pasado
e recordou muitas coisas que havia sucedido, que Deus havia feito em favor de seu povo, pero que eles não consideravam. Certamente Jesus considerou o hecho de haver ensinado tanto para essas pessoas. Certamente Jesus recordou dessas palavras que ele disse quando estava compartilhando, por exemplo, o Sermão del Monte. A maioria das pessoas estavam allí. Certamente Jesus vino a sua mente muitas coisas quando eles, por exemplo, disseram que não queriam sobre eles que Jesus reinasse sobre seus corações. Capítulo 19, você vai encontrar no verso 14 justamente essa reação de eles. Porque seus concidadãos lhe aborreciam, enviaram trazer uma embajada dizendo que não queriam que ele reinasse sobre eles. Então, era uma festa, vamos dizer assim, uma festa religiosa, onde eles não queriam ser governados por Deus através de seu Filho amado Jesus Cristo. Por que Jesus chorou sobre Jerusalém? Porque certamente recordou o passado, do que havia sucedido. Certamente Jesus chorou sobre Jerusalém ao ver a reação de eles. Porque Jesus, acuérdense, Jesus entrou em Jerusalém, pero iba a ser crucificado. Dias depois desse hecho, Jesus iba a ser crucificado fora de Jerusalém. Então, quando Jesus chora sobre Jerusalém, Jesus está mirando o passado deles, o presente deles e o futuro, a reação deles. Porque Jesus ia ser crucificado fora de Jerusalém. Que passado aqueles dias, Jesus ia ser tomado, ia ser juzgado por eles, e eles iam escolher a Barrabás. E Jesus ia ser levado para ser crucificado em uma cruz, fora de Jerusalém. É por isso que percebemos lágrimas de nosso Senhor. Acá diz que Ele chorou sobre ela, dizendo: oh, se tu também conhecer, ao menos neste tu dia, lo que é paz para ti. Jerusalém significa cidade de paz. O significado literal de Jerusalém é cidade de paz. E Jesus disse justamente isso: se supiera que significa para ti paz, pero agora está encoberto de tus ojos. Assim como também nós podemos perceber, também que a realidade espiritual em que as pessoas se encontram. O que significa paz para as pessoas hoje? Quisiera perguntar-lhe, o que significa paz para ti? O que é paz para ti? Para muitos, paz significa ausência de mal. Para outros, paz significa desfrutar de las coisas de la vida, salud, bienestar. O que significa paz para ti? De isso está falando Jesus aqui. Porque a verdadeira paz significa estar bem com Deus. Significa ter segurança de vida eterna, independente de lo que venga e de lo que esté sucedendo hoje. Era isso que Jesus queria chamar-lhes a atenção. Isso produziu tristeza em coração de nosso Senhor, porque Ele não estava simplesmente considerando que aquele momento era de alegria e de desfrutar, como eles estavam vivendo nesse momento. Era uma festa. Era uma festa. Se supõe que por ser uma festa todos estavam felizes e se supõe que o Senhor também deveria estar feliz. Mas o Senhor veía a condição em que eles estavam diante de Deus. É isso que pesa, isso que deve pesar em nossas vidas também. Porque observa que o Senhor veía a condição espiritual em que eles se encontravam.
a condição de indiferença para com os resultados que Deus queria que eles tivessem. Está falando de uma cidade, a cidade mais religiosa do mundo. Está falando de Jerusalém. Está falando de um povo que supostamente tinha Deus em seus corações. Pero observa que Juan, no Evangelho de Juan, capítulo 1, verso 12, estou seguro que Jesus recordando tudo isso também. A palavra de Deus diz que Jesus vino para os suyos e os suyos não o receberam. E agora, ao ver essa reação de eles, recebendo Jesus montado em um burrito, entrando em Jerusalém, todos davam palavras de bendição. Na cada se mencionava que eles diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Palavras muito bonitas dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Pero o Senhor, mirando mais profundo em seus corações, não encontrava coerência em suas palavras. Mas bem havia indiferença, frivolidade, mas bem havia em eles negligência, porque eles estavam em festa. E tomemos em conta o contexto. Jerusalém já estava bajo domínio dos romanos, e eles não se davam conta de lo que estava sucedendo na realidade, a realidade espiritual. Assim como muitas pessoas hoje não se dão conta de lo que está sucedendo, do que sucede na vida espiritual. Estão cegos, despreciam de verdade estar em paz com Deus. Despreciam que significa ter paz em seu interior. E não se dão conta de que pensam que Jesus vino ao mundo para trazer-nos uma boa vida, que o Evangelho tem que trazer-nos também prosperidade, que o Senhor tem que eliminar o mal que está aí afuera e que necessitamos que o Senhor traga sanidade. Não queremos perder a nossos amados, familiares, não queremos perder a los amigos. E muitos pensam que servir a Deus é isso, é desfrutar de uma suposta paz, onde o Senhor nos quita a maldição, traz sanidade, bem-estar, prosperidade, como que se seu reino fuera neste mundo. Jesus dijo: mi reino não é de este mundo. Seria contraditório com o que ele mesmo dijo, que neste mundo tendríamos e suportaríamos aflições e dificuldades. Muitos esperavam que Jesus fuera venir e reinar desde Jerusalém, e que ia implantar seu reino terrenal, e que agora ele ia governar e ia poner afuera todos os romanos, os imperadores, e que eles iam a desfrutar de um governo terrenal. Pero Jesus vino para trazer-nos um governo espiritual, primeiramente. E é o que Ele espera, governar desde nosso coração, para que podamos desfrutar da verdadeira paz que Ele nos dá, que é essa segurança de vida eterna que muitos hoje estão despreciando. Jesus, quando mirava a situação espiritual de eles, certamente produjo em ele lágrimas, porque ele disse: oh, se também tu conheceras a lo menos neste tu dia, lo que é para ti paz, pero tus ojos pero agora estão encobertos tus ojos. Era essa a preocupação de nosso Senhor, é isso que traía tristeza a seu coração. E você vai perceber que todos os que eles estavam vivendo agora não passava de algo momentâneo. Mais adiante você vai perceber que Jesus entra em Jerusalém, aqui montado, ele entra em Jerusalém, e o primeiro que ele faz é entrar no templo, que está nos versos por delante, verso 45. Jesus entra no templo e observa o que havia no templo.
Jesús entra en el templo y comienza a echar fuera todos los que vendían y compraban. Y comienza a tumbar la mesa de los mercaderes que están allí. Y comienza a decir: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y comienza a expulsar de allí los que estaban vendiendo, porque habían hecho de la casa de Dios un lugar de comercio. Así como muchos hoy piensan que entran en la casa de Dios y comienzan a pensar que, bueno, yo voy a dar para que el Señor me dé, yo voy a hacer para que el Señor me haga también. Y piensan que el Señor es como que un cambista que vino para intercambiar cosas con nosotros. Dame eso y yo te doy aquello. Y muchos viven un evangelio superficial. Superficial. Es eso que el Señor está condenando. Es eso que produjo lágrimas en su corazón y en sus ojos. Al ver esa superficialidad, esa indiferencia, esa frivolidad en la actitud de los hijos de Dios. Lo que Jesús ve aquí es una ceguera espiritual en la vida de aquellos que vivían en la superficie del Evangelio. ¿Sabe lo que sigue siendo despreciado? ¿Sabe lo que sigue produciendo tristeza en el corazón de Dios? Es la ignorancia. La ignorancia de no conocer y no entender de qué se trata el Evangelio de las buenas nuevas. La ignorancia sigue produciendo muerte espiritual. Porque si usted percibe las palabras de Jesús, en el verso, es como que algunos pueden pensar: ay, que agua fiesta. ¿Cómo que Jesús va a hacer una agua fiesta? En pleno día de fiesta, de alegrarse. ¿Por qué Jesús fue una agua fiesta, entre comillas? Porque Jesús veía la realidad que ellos no querían ver. Así cuando nosotros hoy predicamos el Evangelio, muchas personas dicen: ay, qué religioso escuchar eso, que será algo más, que me trajera más alegría. Estamos viviendo un tiempo de muerte, de mucha tristeza, estamos perdiendo personas que queremos y hay que hablar de cosas alegres. Pero muchas personas, al decir eso, ignoran la realidad espiritual. Algunos pueden llamar de Jesús de agua fiesta, porque en plena fiesta de la Pascua, Jesús comienza a decir verdades que ellos no querían escuchar. Verso 43, Jesús dice: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas las partes, y te estrecharán, y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti. Y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, porque cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así como muchos desprecian escuchar el Evangelio hoy, y muchos cuando, por ejemplo, comienzan a escuchar una reflexión como esa, cambian rápidamente y dicen: qué aburrido escuchar eso, ya basta lo que estamos viviendo. ¿Sabe lo que sucedió con Jerusalén? ¿Sabe lo que sucedió con esas palabras que dijo Jesús? Pues bien, te voy a decir. Y ahí está en la historia, usted puede encontrar, usted puede buscar en la internet. ¿Qué sucedió en el año 70 después de Cristo? ¿Sabe lo que sucedió en el año 70 después de Cristo allá en Jerusalén? Pues bien, te voy a contar. Esas palabras que dijo Jesús, esas profecías que él estaba, las profecías son revelaciones, son anticipaciones de lo que puede suceder, de lo que va a suceder. Y Jesús entonces, en esas palabras, cuando dice eso, él dice lo que estaba por suceder en Jerusalén. La historia registra que en el año 70 después de Cristo, el general Tito Vespasiano, un general romano, registra la historia que él sitió Jerusalén. Jerusalén fue sitiada. Ustedes saben que es una ciudad que en la época
havia um muro de proteção. Pois bem, Jerusalém foi sitiada por esse general. E durou tanto esse estado de sítio que as pessoas não podiam sair e nem entrar. E allá dentro dos muros, as pessoas começou a escassear a comida, começou a escassear os produtos, a água, e a história registra que eles começaram a comer-se uns aos outros. Começaram a comer cadáveres de niños que estavam morrendo. E então vino a desgraça sobre Jerusalém. E essa desgraça, essa decadência, esse deterioro começou na vida espiritual, por haverem alejado do Senhor, por haverem ignorado, por haverem despreciado a oportunidade de salvação que lhes estava sendo brindada. E nesse dia, quando Jesus entrou montado em um burrito em Jerusalém, por isso o Senhor orou sobre Jerusalém e disse: se tu também conhecesses a lo menos neste tu dia lo que é para ti paz, mas está encoberto de tus ojos. Estavam cegos espiritualmente. Assim como muitas pessoas hoje ignoram, despreciam o Evangelho de Jesus. Assim como muitas pessoas hoje não fazem caso. Assim também está revelando a situação espiritual das pessoas, a indiferença em que muitas pessoas vivem, a indiferença com o Evangelho de salvação. E tratam de dizer: não, essa hora não, amanhã vou tratar de cuidar de isso, mas agora não. Agora necessito desfrutar um pouco de bem-estar, de paz. Quero escuchar coisas buenas, não quero que me hablem nada relacionado a isso. Assim também estavam as pessoas naquele entonces. E foi o que sucedeu. Jesus vino para os suyos não o receberam. Despreciar. Preferiam viver, sabe, como que uma aparência. Começaram a dizer: não, isso é muito, para que tanto? Pois bem, isso foi o que produziu lágrimas na vida de nosso Senhor. Por isso chorou sobre Jerusalém, porque estavam cegos espiritualmente. Havia muita ignorância em suas vidas e preferiam viver uma aparente relação com Deus. Observa que hasta você pode perceber que os maestros, aqui hace referência a los saduceus, a los entendidos, eles estavam repreendendo a los discípulos que seguiam a Jesus. E dizia: Senhor, repreenda a tus discípulos, porque para que todo isso? E de isso se trata esse passagem. Assim que, quando nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus, a entrada triunfal de Jesus acontece quando tu e eu abrimos nosso coração para entender o Evangelho de Jesus, e então vamos poder desfrutar de sua paz, a paz que Ele tem para dar-nos a cada um de nós. Amém? Lucas capítulo 19, verso 14, diz assim: não queremos que este reine sobre nós. Eles não queriam o reinado de Cristo sobre suas vidas. Eles estavam despreciando o que Deus podia hacer em suas vidas através de Jesus. Eles queriam um reino terrenal. Mas Jesus vem para reinar em nossos corações através de isso que Ele trajo, a voluntade de Deus.
La oración del Padre Nuestro nos enseña a buscar y clamar por el reino de Cristo en nuestras vidas. Venga a nosotros tu reino. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón, es eso que va a suceder. Ele vai reinar em nossas vidas, Ele vai guiar-nos, Ele vai orientar-nos e vai ajudar-nos a entender de que se trata seu reino. E é aí que nós vamos desfrutar dessa verdadeira paz, dessa segurança que tu e eu podemos ter, de saber que nosso nome está escrito no livro da vida. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor quer para nós. Ele quer reinar em nossos corações. Ele quer que tu e eu podamos entender qual é sua verdadeira vontade. De isso se trata esse passagem. E é isso que o Senhor vem a trazer para nossas vidas. Oportunidade de vida eterna. É interessante notar que o que sucedeu na história, você vai perceber o que sucedeu com o povo de Deus, com Jerusalém especificamente. Você vai perceber que muitas pessoas hoje estão com a mesma situação espiritual em suas vidas. Vivem na superficialidade. O Evangelho é para ser vivido. Não existe cristianos que não sigam a Cristo. Não existe vida com Deus se nós não nos rendimos ante Ele cada dia. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos Evangelho. O Evangelho é quando nós aplicamos a palavra de Deus e aprendemos a viver conforme está escrito. Essas são as boas novas que traem salvação. Qualquer outra coisa pode que seja chamado de cristianismo, pero é necessário que cada um se dê conta se não está vivendo na superficialidade de sua vida, de sua relação com Cristo. Porque viver o Evangelho se trata de uma relação cercana com o Criador, através de Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer que nós vivamos. É isso que o Senhor quer que entendamos, para poder desfrutar de todo o que está escrito aqui. Para poder desfrutar de lo que está escrito aqui. De uma verdadeira relação com Jesus Cristo. Porque de isso se trata o Evangelho. Se trata de um estilo de vida que agrada a nosso Senhor. Se trata de um estilo de vida onde nós levamos segurança de vida eterna em nosso interior. Se trata de nós viver neste mundo, pero não pertenecendo a Ele, como está escrito na palavra, de que se nós nos tornamos amigos deste mundo, desse sistema, nos tornamos inimigos de Deus. E eu quero invitar-lhe a que você possa sair da superfície, porque o Senhor quer que nós tenhamos uma relação profunda e verdadeira com Ele. O Senhor quer que nós tenhamos uma relação sincera e verdadeira com o Senhor, onde aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas da vida, onde aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas da vida e ao prójimo como a nós mesmos nos amamos. É isso. E de isso se trata o Evangelho que o Senhor trajo para nós. Amém? É isso. É isso que tu e eu devemos entender quando se trata de Evangelho. E nesse tempo agora, onde as pessoas vão tratar de recordar com uma rama de palmeira, enfim, outros símbolos que se aplicam secularmente aí. Pero o que o Senhor quer de verdade é que você possa entender de que se trata o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, para que pueda desfrutar de sua paz, da verdadeira paz que Ele tem para dar para todos aqueles que o amam de verdade, para todos aqueles que entendem de verdade de que se trata o Evangelho. Se trata de que tu e eu não nos conformemos com este siglo, sino que seamos transformados mediante a renovação de nosso entendimento, para que podamos experimentar
la buena, la agradable y perfecta voluntad de Dios. Para que no seamos vencidos por el mal, sino que podamos vencer el mal con el bien del Evangelio verdadero de Jesucristo, que nos trae gozo, que nos trae esperanza, que nos hace ser perseverante en medio de la tribulación, que nos hace ser constantes en la oración, entendiendo que el reino de Cristo, el reino de Dios en nosotros, no se trata de bienestar, no se trata de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. El reino de Dios en nosotros se trata, para finalizar, se trata de lo que está escrito en Filipenses capítulo 2, verso 5. De que tú y yo tengamos la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros la misma actitud, el mismo sentir que hay también en Cristo Jesús. La misma actitud, el mismo comportamiento ante las circunstancias, ante los problemas. ¿Qué haría Jesús en tu lugar frente a ese problema que tienes? Es eso que el Señor quiere. ¿Qué haría Jesús en mi lugar ante ese problema, ante esa enfermedad? ¿Qué haría Jesús en mi lugar ante esa circunstancia? ¿Qué haría Jesús en tus pasos? De eso se trata. Haya pues en vosotros, como dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros la misma actitud, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a lo que podría aferrarse. Ele se despojou de si mismo. Ele abriu mão de seus direitos por amor a nós. Ele não pensou em ele, pensou em nós. Así que não seja egoísta. Não seja superficial em tu maneira de viver o Evangelho. Vaya mais profundo. Imita a Jesus. Siga sus pisadas. De eso se trata el Evangelio, de renuncia, no de derechos, de entrega, no de beneficios, no de lo que Él puede hacer por nosotros, porque ya lo hizo. Se trata de lo que tú y yo podemos hacer por amor a Él. Se trata de entrega, se trata de pagar el precio, de ir por el camino angosto. Se trata de renunciar a este mundo, a lo que ese mundo trata de ofrecer para separarnos de Dios. Paga el precio por amor al Señor. Trata de ver la vida con los ojos del Señor. Trata de vivir este Evangelio que muchos ya no quieren vivir. El Evangelio de renuncia, de pagar el precio, de doblar rodillas, de orar día tras día, de leer la palabra de Dios, de tomar su Biblia, de instruir a sus hijos en los caminos del Señor, no para que sean religiosos, nada de eso, no para que sean religiosos, no para que digan, yo ya tengo una religión, no, para que tengan una relación estrecha con el Señor. Quiero finalizar diciéndole algo importante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la vida cristiana es una vida de renuncia? ¿Sabe por qué la vida cristiana verdadera no se trata de prosperidad, no se trata de que el Señor nos ponga sobre lo mucho y tengamos un montón de bienes y mucha salud? ¿Sabe por qué no es así? ¿Sabe por qué Dios no nos da todo eso? Él podría hacerlo, pero el Señor no lo hace. Porque servir a Cristo no se trata de eso. Si el Señor hiciera todo eso, y tú y yo como cristianos viviéramos
sabe, teniendo solo bienestar, placer, salud, riquezas. Soy cristiano y ahora sí, por eso el Señor me está dando todo eso. Las personas vendrían a Dios, todos vendrían a Cristo, solo por lo que Él tiene por hacer, solo por sus beneficios, no por amor, no por amor. Las personas vendrían a los pies de Cristo, no por lo que Él es, sino que por lo que Él hace. Es por eso que la vida cristiana es una vida de renuncia, porque ahí está el verdadero amor por el Señor. ¿Sabe por qué está escrito? Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría. Por eso. ¿Sabe por qué muchos están abandonando los caminos de Jesús? ¿Sabe por qué muchos dicen, no, es muy pesada esta cruz, está muy difícil, voy a buscar una iglesia que me enseñe algo más, de otra manera, algo más liviano, una cruz más liviana, ¿no? Es por eso que muchas personas están cortando su cruz, están dejando de llevar la verdadera cruz, porque piensan que el verdadero evangelio no es ese, de llevar la cruz, de negarse a sí mismo, no, eso es mucho. Por eso. Pero el verdadero evangelio es aquel que nos enseña a negar a nosotros mismos, a tomar la cruz y ir en pos de Cristo y servirle por amor, por amor. Si Él hiciera todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Señor, añádeme bienestar, riqueza, salud, líbrame de la muerte, líbrame de este problema, eso no, estamos huyendo, tratando de pedir a Dios que nos dé solo los beneficios de... Hermanos, aún no estamos en la gloria con el Señor. Estamos en este mundo. Y en este mundo tendremos aflicciones. Y solo resisten los pies de Cristo aquel que verdaderamente tiene un verdadero amor por Él. No por lo que Él hace, sino que por lo que Él es. Estamos viviendo un tiempo así, que está en prueba nuestro amor para con el Señor. Estamos viviendo un tiempo así, donde está en prueba tu amor para con el Señor. Y si Él no hiciera todo lo que estás pidiendo, y si Él no nos librara de la muerte, y si de repente no nos librara, y si de repente perdemos los bienes que tenemos, y si de repente perdemos la salud que tenemos, ¿seguiremos amando al Señor? ¿Será genuino el amor que tú y yo tenemos para con Él? La entrada triunfal de Jesús es cuando Él de verdad tiene acceso a ese corazón, a esta nuestra voluntad, a ese nuestro querer, que muchas veces lo tenemos en caja de oro. La entrada triunfal de Jesús es cuando Él tiene acceso para poner sobre tu voluntad, sobre mi voluntad, su voluntad, su querer, su gobierno. De eso se trata. La entrada triunfal de Jesús se dará cuando eso suceder, cuando abrir tu corazón para Él. Entonces Él va a pasar a gobernar en nosotros, a reinar en nuestras vidas. É quando todo isso que eu he mencionado seja traduzido em uma relação cercana com Ele. É quando todos os dias, sabe? É quando chegamos a la seguinte situação em que todos os dias vamos doblar rodillas por las mañanas e dizer: Senhor, eu não puedo viver esse dia sem Ti. É quando todos os dias nós rendir ante Ele adoração e alabanza por lo que Ele é. É quando todos os dias nós rendir-lhe nossas vidas e dizer-lhe: Senhor, guia meus passos, dá-me a força para viver para Ti, que meu amor por Ti seja tão intenso, tão forte, tão profundo, que não tema nem na muerte.
isso. Jesús lloró em um dia de fiesta por esse motivo. Porque ele veía a superficialidade de um pueblo, supuestamente o pueblo suyo. Jesús lloró entrando em Jerusalém por isso. Porque veía que eles despreciariam al que vino para los suyos, pero los suyos no lo quisieron. E termino dizendo-lhe isso. Vino para los suyos, Juan 1:12, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos cuantos lo recibieron, dio-les el derecho, la potestad de se tornarem hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Juan 1:12. E Juan capítulo 3. Eu quero ler aqui Juan 3 para terminar. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que ha dado a su Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. Porque não enviou Deus a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que o mundo seja salvo por ele. El que nele crê não é condenado, pero el que não crê já ha sido condenado, porque não ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén. Pero Él puede alegrar su corazón. Usted puede alegrar el corazón de Jesús. Usted puede hacer con que Él entre en tu vida hoy. Y eso va a traer alegría a su corazón. Y lágrimas de gozo al tuyo. Abre tu corazón para Jesús. Vive lo más profundo. Vive con esa seguridad. Escúchame. No sabemos cómo va a ser el día de mañana. Es claro que el Señor Él puede librarnos de la muerte. Sobre todo la muerte espiritual. Sobre todo la segunda muerte. Tenga esa seguridad en tu corazón. Y no temas ni la muerte. Tenga esa seguridad de vida eterna en tu corazón. Estrecha tu relación con Cristo. Vuelve a los caminos del Señor. Aférrate a Él. Y sírvele, aunque de repente sus oraciones no sean contestadas como tú quieres. Sírvele de corazón a Él y paga el precio. Porque somos peregrinos en esta tierra. Deja a Jesús entrar en tu corazón hoy. Y déjele hacer morada permanente en tu vida. Tenga paz en tu corazón. Eso es lo primero que va a venir a tu ser cuando abres tu corazón para Él. Va a venir paz en tu corazón. Esa paz que sobrepasa el entendimiento. Esa paz que trasciende, que va más allá de lo que podemos imaginar y pensar. Esa paz que no es circunstancial. Esa paz que no es resultado del recurso que tienes, de un bien que posees. No, es una paz que trasciende. Es una paz permanente. La paz que Jesús nos da. Amén. Quiero terminar orando por ti. Quiero orar por tu paz. Para usted que de repente tiene problemas dentro de su hogar. Para usted que de repente está ahí diciendo, ya lo tengo, ¿y ahora qué hago? Quiero orar por ti. Para que el Espíritu Santo de Dios te guíe. El Señor te va a guiar. Él velará por ti. Él te va a instruir. Él te va a mostrar por dónde ir.
Ele vai guiar teus passos. Ele te vai mostrar as portas que estão abertas. Te vai levar hasta elas. Tenha segurança disso. Cierra tus ojos. Eu quero orar por ti. Padre, em nome de Jesus, eu lhe pido por meu irmão, minha irmã, por meu amigo, minha amiga, que, Senhor, por mais que diga Ele que te lleva em seu coração, não logra desfrutar de tu paz. Essa paz que sobrepassa entendimento. Ajuda-lhe a entender isso, Senhor. Que tu eres Rei e governas em cada circunstância. Que tu viniste ao mundo para dar oportunidade de vida eterna. Para que os olhos sejam abertos para essa realidade espiritual que muitos ignoram. Abre os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente, que não veem mais allá de seus olhos naturais, que não veem mais allá da realidade que vê em seus olhos carnais. Abre os olhos de eles para que possam entender de que tu, Senhor, quer que ele entenda. Assim como aqueles que estavam em festa e não veiam sua condição de miseráveis, eu quero pedir que tu abra os olhos a eles. Abre os olhos daqueles também teus filhos que não logram ver mais allá de um problema, de uma dificuldade. Aqueles que já não veem respostas na oração. Aqueles que já deixaram de orar, de ler tu palavra e crer em tuas promessas. Aqueles que, Senhor, estão cegos, porque não veem mais allá dos recursos que têm em suas mãos ou que han perdido. Senhor, te pido por eles. Abre os olhos deles. Padre, em nome de Jesus, entra outra vez a esse coração. Ajuda-lhe a abrir o teu coração. Ajuda-lhe a abrir seu coração para ti. Para que ele possa ver mais allá de lo que vê este mundo. Para que ele veja como tu vês. E entender a situação em que se encontra. Padre, em nome de Jesus, quita, Senhor, toda ignorância que há acerca de ti. Quita todo o medo, todo o temor, aos problemas, a la muerte que está aí afuera. Quita-lhe o medo, Senhor. Quita-lhe o medo de crer em tua palavra. Quita-lhe todo o temor, toda a angústia, toda a ansiedade por pensar em amanhã, por pensar em as necessidades que vão surgir amanhã. Quita-lhe, Senhor, e dá-lhe de tua paz. A este que está enfermo, seja por este vírus ou por qualquer outro mal, quita-lhe medo à morte. E ajuda-lhe, Senhor, a ter paz contigo e segurança de vida eterna. Padre eterno, em nome de Jesus, abre os olhos de los que estão cegados por el materialismo, por la idolatria, por la mentira, por el engano. Em nome de Jesus, abre os olhos também a tus hijos, a aqueles, oh Padre, que estão vivendo agora um estado de ansiedade profundo. Aqueles, oh Padre, que não veem tuas promessas, aqueles que só veem problemas. Abre-lhes os olhos para que veja que há esperança para o que crê. Para que veja que tu estás obrando tua perfeita vontade e que tus olhos estão postos sobre eles. Que tu mano de graça e de favor está extendida. Que tu estás obrando tua perfeita vontade e não perecerão. Pois tu estás aí, Senhor. E em nome de Jesus te pido por cada um que a paz tua, que sobrepassa todo entendimento, traga a eles essa paz para a sua alma. E em nome de Jesus, que eles possam gozar-se em ti, que eles possam alegrar-se em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha a paz de Deus em teu coração. E entenda que o Senhor tem todo bajo controle. Entenda isso e dá-lhe glória, dá-lhe graças. E abre teus lábios e diga Hosana.
y adora, Señor. Amén. Llegamos al final de este mensaje y invitarle que usted pueda conocerle más al Señor. Comienza a leer la Biblia otra vez, comienza a escudriñar las Sagradas Escrituras. Algunos dicen, pero ¿cómo voy a leer? No sé por dónde comenzar. Comienza a leer de los Evangelios. Lea el Evangelio de Juan. No lea solo salmos. Aprende a orar con los salmos. Pero aprende a escuchar la voluntad del Señor a través de los Evangelios. Y si quiere conocer más de la palabra de Dios, entre en contacto con nosotros. Te brindamos un curso gratuito para que usted pueda conocer más de la voluntad de Dios, de todo lo que Él planificó para tu vida. Amén. Dios te bendiga, que la gracia de Cristo, que la comunión del Espíritu Santo y el amor del Señor esté sobre tu vida, sobre tu casa, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta el día miércoles, conéctate con nosotros para juntos también orar juntos y nutrir nuestra fe con la palabra de Dios. Dios te bendiga.